How come Rana Hasib Anjum, born in a poor family, proved to be deadly for criminals? Encountered 63 criminals, he was jailed several times. The story of an officer of the police who got attacked with the hand grenades as well. Come to know this, let us move towards the further story. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। राना हसीब अंजुम रिटायर्ड इंस्पेक्टर। और नाज़रीन, इस इंस्पेक्टर का प्रोग्राम करते वक्त जो है ना, मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है। ये शख्स जो है ना, एक अपनी ही पॉलिसी लेकर महकमा पुलिस में आया। नाज़रीन, इनका बड़ा गरीब घराने से ताल्लुक़ था। ये बहुत ज़्यादा मेहनत करके और बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई अमल में लाकर जो है ना, बड़ी जल्दी इंस्पेक्टर हो गए। और राना हसीब अंजुम के खाते में जो है ना, तकरीबन को 63 के करीब जो है ना पुलिस मुकाबले आते हैं। इन्होंने 63 अफराद को जो है ना अपनी पोस्टिंग के मुख्तलिफ इलाकों में तैनाती के दौरान जहन्नम वासिल किया। उनमें ज़ाहिर है कई बेगुनाह भी मर गए होंगे, लेकिन ये चूंकि अफसर जो है ना, मैं इनको मिल चुका हूँ, ज़हनी तौर पर जो है ना इस चीज़ के ख़िलाफ़ थे कि जो बंदा रिकॉर्ड याफ्ता है या कम अज़ कम फौजदारी मुकदमात उसके ऊपर दर्ज हैं, कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा बराए तवान, पुलिस मुकाबले, ये ज़हनी तौर पर उसके ख़िलाफ़ होते थे। मैं एक बड़े मज़े की बात आपको सुनाऊंगा और आप यकीन कीजिएगा। अलीपुर चट्ठा में ये SHO तैनात थे, वहाँ पर एक मंशियात फरोश था। ये SHO की पोस्ट पे काम कर रहे थे और बाहर गश्त पे निकले हुए थे। वो मंशियात फरोश जो है ना, इनके साथ साजबाज करने के लिए सिफारिशें करवाता है। वो जो सिफारिशी थे ना, वो राना हसीब अंजुम साहब को अंडर एस्टिमेट करते हैं और इसको थाने में भेज देते हैं कि वहाँ पे चले जाओ, जाकर उनसे बात कर लो, हमारी ऊपर अफसरों से बात हो गई है। अब वो मंशियात फरोश SHO के कमरे में आकर बैठ जाता है और थोड़ी देर बाद जब राना हसीब अंजुम साहब आते हैं तो वो राना साहब उसको कहते हैं, भाई आप कौन हैं? वो अपना तारुफ करवाता है और उनको बताता है कि अपने अफसरों से बात कर लें, मैं ऊपर से फ़ोन करवा के आ रहा हूँ और मेरे पीछे फलां फलां बंदे हैं। राना साहब उसको कहते हैं, हाँ तुम चाहते क्या हो? तो वो कहता है कि मैं यही चाहता हूँ कि पहले भी मैं SHO की कुर्सी पर बैठता था और आज भी आप मुझे उसी कुर्सी पर बिठाएं। राना साहब का खून जो है खौलना शुरू हो गया। इनके लिए एक अजीब सी बात थी कि वो बंदा मेरे मुँह पर ऐसी बात कर रहा है। इन्होंने उसके साथ कोई ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की जो बड़ी सख्त थी। उस बंदे ने आगे से अपने सिफारिशियों के बलबोते पर, उन ताकतवरों के बलबोते पर जो है ना, इनसे उलझना जो है ना मुनासिब समझा। तलख कलामी हो गई और उसने कोई ऐसा फिक्रा कस दिया जो राना हसीब अंजुम साहब को नागवार गुजरा है। लोग ये बताते हैं कि राना हसीब अंजुम साहब ने अपने सरकारी पिस्टल 38 बोर से फायरिंग करके उसको अपने SHO के कमरे के अंदर हलाक कर दिया। नाज़रीन, ये बात आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अगर आप नहीं मानेंगे तो तस्दीक कर लीजिएगा, ऐसे हुआ। मुझे पता है कि मेरा ये प्रोग्राम करने के बाद राना हसीब अंजुम साहब शायद मेरे ऊपर भी पिस्टल ना निकाल लें, लेकिन मैंने जो बातें सुनी, जिनकी मैंने तसल्ली और तस्दीक कर ली, वो सारी बातें आपसे शेयर करूंगा। उसके बाद क्या होता है नाज़रीन, ये SHO इकबाल टाउन लग जाते हैं। वहाँ पर उमर विरक DSP थे और एक बहुत बड़ा नारोवाल का गैंग जिसका सरगुना हाजी एहसान उर्फ छाना और उसका भाई अरफान मलंगी थे। हाजी छाना गिरफ्तार हो जाता है, इसके साथ एक कसूर का बंदा और 2 शेखुपुरा के जो बंदे थे ना, वो भी गिरफ्तार हो जाते, वो भी डकैत, कातल और रस्सागीर और इस तरह के उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े मुकदमात थे। और वो भी तकरीबन हाजी छाना के साथ 50 से ऊपर कत्ल के मुकदमात में इन्वॉल्व थे। नाज़रीन, राना हसीब अंजुम जो है ना, हाजी छाना को गिरफ्तार कर लेते हैं और अरफान मलंगी उसका भाई जो है ना, वो उसको मिलने के लिए जाता है। राना हसीब अंजुम साहब उसको भी गिरफ्तार कर लेते हैं और इन दोनों भाइयों को और साथ जो 3 मुलजम वो भी इश्तिहारी पकड़े जाते हैं। उनको लेकर एक वकुआ, जाए वकुआ जो होती है, वहां पे लेके जाते हैं वाकया की तस्दीक के लिए। क्या आया ये वहां पे मौजूद थे या इन्होंने कोई एलिबाई बनवा कर तो ये वाकया नहीं करवा लिया? जब ये वहां पर पहुंचते हैं तो लोगों ने ये बात मुझे कन्फर्म की है कि राना हसीब अंजुम साहब ने उनको गाड़ी के अंदर जो है ना जानबूझकर मौका फराहम किया कि वो किसी पुलिस अफसर का जो है ना पिस्टल छीन कर उसके ऊपर तान लें, लेकिन वो पिस्टल खाली था। ये राना हसीब अंजुम साहब का एक वतीरा होता था। लोगों ने ये बात मुझे बताई और ये बात मेरे पास कन्फर्म है कि मैं बड़े करीबी ज़राए से ये बात कन्फर्म करने के बाद आपसे कर रहा हूँ। जो ही हाजी छाना ने चलती गाड़ी में एक कांस्टेबल का पिस्टल छीनकर उसकी तरफ ताना, तो राना हसीब अंजुम साहब ने जो है ना उसको ये कहा कि तुमने
خالی پسٹل بے شک ہم نے رکھا ہوا تھا تمہیں چیک کرنے کے لیے، لیکن تم نے اپنی اصلیت دکھا دی، تم قابل رحم نہیں ہو، اور وہ 5 افراد کو جو ہے نا موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ناظرین، اس قتل کے بعد جو ہے نا نارووال ضلع کے اندر لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ نارووال کے ایک MP تھا جی بابر خان، اس کی وجہ سے جو ہے نا عمر ورک صاحب پر یہ الزام لگا کہ انہوں نے بابر خان جو حاجی چھانا وغیرہ کا مخالف تھا اس کے ساتھ ساز باز کر کے جو ہے نا اس کے کہنے پر جو ہے نا اس کے مخالفین حاجی چھانا، عرفان ملنگی اور 3 کا نامعلوم کو جعلی اور بوگس پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیا۔ اس کی جوڈیشل انکوائری میں ہوئی، لیکن وہ انکوائریوں کے بعد کیا بنا کیا نہیں بنا یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن رانا حسیب انجم صاحب کلیئر ہو گئے تھے۔ جو علی پور چٹھا والی میں نے آپ کو FIR بتائی ہے نا، اس میں رانا حسیب انجم صاحب گرفتار ہو گئے تھے، ان کے اوپر 302 کی FIR درج ہو گئی تھی، اور کوئی 1.5 سال کے بعد ان کو عدالتوں نے رہا کر دیا تھا۔ اسی طرح رانا حسیب انجم اپنی تعیناتی کے دوران مختلف تھانوں میں ان کے اوپر ایسے مقدمات درج ہوتے رہے ہیں کہ ان کو 4 سے 5 دفعہ صرف قتل کے کیسوں میں جیل جانا پڑا۔ ناظرین، ایک واردات جو ہے نا رنگ محل کے اندر ہوتی ہے، اور یہ SHO رنگ محل جو ہے نا تعینات تھے۔ اس واردات کے اندر نا یہ پنجاب کی سب سے بڑی ڈکیتی تھی۔ اعظم مارکیٹ کے تاجروں کو 3 ڈاکوؤں نے، جن میں سے سرگنے کا نام اشرف عرف اچو تھا، اور یہ فیصل آباد کے کسی علاقے کا جو ہے نا رہائشی تھا۔ ناظرین، آپ یقین کریں انہوں نے بوریوں میں بھر کر جو ہے نا اعظم مارکیٹ کے تاجروں سے پیسے لوٹ لیے تھے، یعنی کہ وہ کروڑوں روپیہ تھا۔ آپ یقین کریں ناظرین، 15 دن کے اندر اندر رانا حسیب انجم صاحب نے اس اشرف عرف اچو کو جو ہے نا گرفتار کر لیا، اس کی تفتیش کی، اس سے پیسے برآمد کیے اور مدعیوں کے حوالے کر دیے۔ اب جب اس کو گرفتار کر لیتے ہیں، اس کے بعد جوڈیشل کرتے ہیں، تو فیصل آباد کے اندر اس کے اوپر جو مقدمات تھے نا، وہاں کی پولیس اس کو آ کے لاہور سے فیصل آباد لے جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کو فیصل آباد جیل میں بھیج دیتے ہیں، اور وہ جیل سے رانا حسیب انجم صاحب کو دھمکی بھرا پیغام بھیجتا ہے، اور ان کو یہ کہتا ہے کہ میں باہر آ کر آپ کا کلا کما کر دوں اور آپ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ رانا حسیب انجم صاحب ایسی بات سے طیش میں آ جاتے تھے، ان کا خون کھولتا تھا۔ لوگ یہ بتاتے ہیں وہ خود کو جو ہے نا اپنے آپ پہ تشدد کرنا شروع کر دیتے تھے کہ یار کوئی بندہ مجھے دھمکی دے رہا ہے، میں بینگ اے پولیس آفیسر میں کر کیا رہا ہوں۔ رانا حسیب انجم صاحب پرانے کسی کیس میں اس کی طلبی لگاتے ہیں، اور اس کو فیصل آباد جیل سے نکال کر براستہ سگیاں پل لاہور لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، وہاں پر بھی رانا حسیب انجم صاحب نے ایسے ہی کیا، یہ خالی پسٹل لگا کر جو ہے نا گاڑی کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ جب گاڑی سگیاں پل کے نزدیک آتی ہے تو رانا حسیب انجم صاحب اس کو یہ شو کرواتے ہیں کہ مجھے نیند آ رہی ہے۔ رانا صاحب سونے کی کوشش کر جاتے ہیں اور ڈیم لگا لیتے ہیں۔ وہ بندہ جب دیکھتا ہے کہ میں رانا حسیب انجم سوئے ہوئے اور ان کا پسٹل ان کے ڈب میں لگا ہوا ہے، تو وہ فوری طور پر حملہ کر کے ان کا ریوالور کھینچتا ہے اور سیدھا ہی فائر ان کی طرف کر دیتا ہے۔ وہ گراری والا ریوالور ہوتا ہے، جب وہ فائر کرتا ہے تو گولیاں نہیں، وہ خالی کھوکھے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ بتائیں وہاں پہ پھر کیا ہوا ہوگا؟ رانا حسیب انجم صاحب نے اس کو کہا کہ میں نے تمہیں موقع دیا تھا کہ شاید تم سدھر جاؤ، لیکن تم نیت بد لے کر میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہوئے، تمہاری نیت میں فطور تھا۔ اس کا کھلا ثبوت یہ ہے کہ تم نے میرا سرکاری پسٹل میرے اوپر تانا اور فائر بھی کر دیا، جو خوش قسمتی سے گولی جو اس کے اندر تھی نہیں، کیونکہ میں نے خالی خول ڈالے ہوئے تھے اور تمہاری نیت کو چیک کر رہا تھا۔ تو ناظرین، پھر کیا ہوا؟ اس کو بھی سگیاں پل کے اوپر پولیس مقابلے میں پار کر دیا گیا۔ اب ناظرین، ایک بات اور آپ کو بتاتا ہوں، ہنجر والی SHO تعینات تھے، وہاں پر جو تھا نا ایک گینگ تھا جنگیری اور شبیری کا، یہ دونوں سروچ بیل کے جو ہے نا بھانجے تھے، اور ان کے اوپر اغوا برائے تاوان اور قتل کی درجنوں FIR درج تھیں۔ رانا حسیب انجم صاحب نے ان دونوں کو پولیس مقابلے میں مار دیا، اور اس کی جوڈیشل انکوائری ہوئی، اور شاید اس کیس میں بھی ان کو کوئی مہینہ 2 مہینے کے لیے جیل جانا پڑا۔ ناظرین، رانا حسیب انجم صاحب کا جو ہے نا تعلق ایک بڑے غریب گھرانے سے تھا، اور یہ کسی کی سفارش پر نہیں، یہ اپنے کارناموں کے بل بوتے پہ اور اپنے دل گردے پہ، یہ بات آپ کو میں بابر کروانی چاہوں گا، یہ دبنگ پولیس آفیسر تھا جس کو موت کا خوف ہی نہیں تھا۔ ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ رانا صاحب کو ڈر نہیں لگتا؟ وہ کہتے تھے کہ میں اللہ سے صرف ایک دعا کرتا ہوں کہ اگر میرا دشمن میرے اوپر چڑھ جائے تو میرا پسٹل میرے ہاتھ میں ہو اور گھوڑا دبانے کی طاقت اللہ دے دے، تو پھر جو ہوگا وہ موت برحق ہے۔ ہر جاندار چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور میں پولیس آفیسر ہوں، میں کوئی ایسا ویسا نہیں ہوں کہ میں پیسے لے کے بندے مارتا ہوں۔ میں جرائم پیشہ افراد جو پروفیشنلز ہوتے ہیں اور جو قتل کی وارداتوں میں 12 دفعہ جیل سے باہر آتے ہیں اور یہ کام نہیں چھوڑتے، میں ذہنی طور پر ان کے خلاف ہوں۔ ناظرین، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، کیا جو بندہ اس طرح سے پولیس مقابلے کرتا ہے اس کے اوپر حملے نہیں ہوں گے؟ رانا حسیب انجم کے اوپر
SHO गुलशन रावी ये तैनात थे। ये डबल सड़कों के रास्ते अपने घर जा रहे थे और इनके ऊपर 2000 में एक हमला होता है, हैंड ग्रेनेड इनके ऊपर दागे जाते हैं। उस हमले में इनका एक सब इंस्पेक्टर, एक कांस्टेबल जो है ना, जामे शहादत नोश कर देते हैं। नादरीन, जब ये कान्हा में तैनात थे ना, तो वहां पर भी इनका एक सब इंस्पेक्टर शहीद कर दिया जाता है, हमला इनके ऊपर होता है। और आप यकीन करें, उस हमले के बाद 24 घंटे के अंदर इन्होंने वो मुलजिम गिरफ्तार किया और उसको जहन्नम वासिल कर दिया। नादरीन, राना सीबंजम जो थे ना, इनका जो है ताल्लुक शेखुपुरे से है। उमर विरक साहब के ये क्लास फेलो हैं। ये जो है गवर्नमेंट हाई स्कूल झंग से इन्होंने मिडिल की तालीम हासिल की। उसके बाद इन्होंने मैट्रिक जो है शेखुपुरा हाई स्कूल से किया, वहाँ पे उमर विरक साहब इनके साथ पढ़ते रहे हैं। और उसके बाद डिग्री कॉलेज जो शेखुपुरा है, वहाँ से इन्होंने FA किया और उसके बाद इन्होंने बतौर ASI महकमा पुलिस को ज्वाइन किया। नाजरीन, इनकी महकमा पुलिस में जो ज्वाइनिंग डेट है ना, वो 10/11/1980 है। और आप सोचें किस तरह के पुलिस अफसर, राना मकबूल, गुल असगर साहब, राय मीर खरल, उसके अलावा अल्ताफ जग्गा, रऊफ डोगर, इस तरह के पुलिस अफसरों के साथ इनको काम करने का मौका मिला हुआ है। इस शख्स के लिए जो है ना, इस लेजेंड पुलिस अफसर के लिए मैं एक शेर आपको सुनाना चाहूंगा। फिरौन ना हमान ना शादाद रहेगा, अब ना जहां में कोई भी जल्लाद रहेगा, मेरे ना सही अपने नशे मन की फिक्र कर, गुलशन न गर उजड़ा कोई ना आबाद रहेगा। नादरीन, राना सीबंजम की दिलेरी, इनकी बहादुरी और इस शख्स की जो है ना पीरी फकीरी, सबसे बड़ी बात यह है। ये कैसी बात आपको मैं बता रहा हूँ। मैंने राना साहब से एक बार पूछा था कि राना साहब, आपने इतने बंदे जो है ना जहन्नम वासिल किए हैं, इनको पुलिस मुकाबलों में मार दिया है, उनमें कोई बेगुनाह भी होंगे। तो राना साहब ये कहते थे कि मैं जिस वक्त किसी ऑपरेशन के लिए तैयार करता था ना खुद को, तो मैं अल्लाह के आगे दुआ करता था कि या मेरे परवरदिगार, अगर ये बंदा बेगुनाह है और ये जिंदा रहने के काबिल है तो इसको मेरे आगे ना चढ़ाना। लेकिन अगर वो मेरे आगे चढ़ जाता था तो कुरान में वाज़ह तौर पे लिखा हुआ है, कोई किसी को नहीं मारता, ना कोई किसी को मार सकता है, ये सब अल्लाह ताला करता है। तो मैं तो एक वसीला बनता हूं ना, और मैं करता क्या हूं। राना सीबंजम साहब के ऊपर बेदाग इनकी वर्दी है, ये बात आप सबको मैं बावर करवानी चाहता हूं। कोई एक बंदा मुझे ये बता दे कि इन्होंने कभी पैसे लेके बंदा मारा हो, तो मेरे आज तक किए हुए सारे प्रोग्राम को गलत करार दे दूंगा मैं। नादरीन, राना सीबंजम बहुत ज़्यादा बहादुर पुलिस ऑफिसर थे और महकमा पुलिस के अंदर शायद इस करैक्टर का या इस माइंड सेटअप का पुलिस ऑफिसर दोबारा पैदा ना हो। राना साहब, मैं आपको खराजे तहसीन पेश करता हूं और आपको पूरी दुनिया के सामने सैल्यूट पेश करता हूं। और मैं आपके लिए दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमेशा आपको हासदीन, मुनाफिकीन और दुश्मनों के शर से महफूज रखे। नादरीन, अगर मेरा प्रोग्राम देख के अगर आप तनकीद करनी चाहें या आप आज भी अगर राजी नहीं हुए कि मैंने राना सीबंजम साहब का सारा खाता खोल के रख दिया है, जिस तरह की बातें मैंने की हैं, क्या आप में से कोई माइका लाल है जो उनके बारे में इस तरह की बातें कर दे? तो अभी भी अगर आप लोग मुझ पे शक करेंगे कि मैं जिंदा लोगों को हाईलाइट करता हूं और मुर्दों को जो है मैं उनकी कब्रों के अंदर उनको घुमा के रख देता हूं, तो ये आप लोगों की गलतफहमी है। मेरा एक मिशन है, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि अल्लाह ताला मेरे इस नेक काम और मेरी नेक नीति को देखते हुए मेरे तमाम सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ कर दें और शायद अल्लाह ताला मेरी आने वाली मंजिलें आसान कर दे। मेरा प्रोग्राम देख के अगर आप तनकीद करनी चाहें, राना सीबंजम साहब की ज़ात के ऊपर किसी भी किस्म की बात करनी चाहें, तो आपको जवाब मैं दूंगा। मेरा ये फ़र्ज़ है, मैं किस तरह से अपने प्रोग्राम्स को लावारस छोड़ दूं। मैंने तनकीद की है और मैं इसको भुगतूंगा। बेशक राना सीबंजम साहब मुझे घर बुलाएं, मैं जाने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन ये सारी बातें मुझे गवाहों ने, मुझे उन अफराद ने बताई हैं जो मुतासरीन थे। प्रोग्राम देख के अगर आपको पसंद है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।